kayo ugugaw? Siya si Maestra Mylene Fernandez. Say bungabangat iyon nata niya agaw. Malikatak, takaiba ta kayo nata niya manaral. Akatarya kayo la? Antis tayo ng gapo, wala si paninangko iran retrato. Biribiran tayo iraya. Bidlaan tayo sungaran na saray wala ud retrato. Bola. Bola, Premia. Retrato. frame na retrato, Palandoy. palanday, Libro. libro. Nayari kayo ugugaw? Ang tayo ugugaw, aray bangat laya anong nang tayo ud retrato ut walay nang duruman kortita. Saray nang duruman korte, so aralon tayo natan. Say unaan niya korte, ut malimpek. Aya so malimpek. Malimpek iyan korte, ianggapuy corners to. Halimbawa, dalig, bola, botones. Sa kumaduan korte, ut kwadrado. Aya, sa kwadrado. Sa kwadrado, ut korte, ya walay apatiran parehon sukat, ya linya to, tan apatiran corners to. Halimbawa, frame na litrato, relo, biskwit. Sa kumatlong korte, ut triangulo. Aya sa triangulo. Sa triangulo, ut korte, ya walay taluran, linya to, kan taluran, corners to. Halimbawa, palanday, apa, hanger. Sa kumapat yung korte, ut rektangulo. Aya so rektangulo. Sa rektangulo, ut korte, ya walay duaran andukay, tan duaran antikay, ya linya to. Walamot sa apatiran corners to. Halimbawa, libro, bandera, puerta. Natan ugugaw, bidlaan tayo lamot iray ng duruman korte. Malimpek. Malimpek, Kwadrado. kwadrado, Triangulo. triangulo, Rektangulo. rektangulo. Nayari kayong talaga ugugaw? Natan ugugaw, bidlaan tayo lamot iray ng duruman korte. Malimpek. Kwadrado. Triangulo. Rektangulo. Nayari kayong talaga ugugaw? Natan, tapyan mas natalusan nyo, so leksyon tayo, salian yun ibaga, so korte, yakada bungatla. Triangulo. Malimpek. Kwadrado. Rektangulo. Duga, sa sari uba iyo, ugugaw? Sige, ugugaw, ang gadun sublay tayon panaral. Bye-bye!